Dalam video kali ini saya akan tunjuk dekat you guys dua indikator yang sangat mudah untuk you guys nak tengok untuk you guys yang nak long term dalam pasaran cryptocurrency ni. Let's go. Hai, welcome back semula. Saya Axel, selamat datang ke channel saya. Saya kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan juga technical analysis dalam channel ni. Sekiranya korang berminat dengan topik ini, make sure that you guys subscribe and bagi like dekat video ni. Update untuk market pada hari Ahad, which is malam dah jatuh. Hari ni jatuh lagi guys. Macam kita boleh tengok sekarang, memang semua overall merah. Kita tak boleh nak expect apa-apa sebab volatility pada hari Sabtu dan Ahad pun memang agak kurang. Cuma pada weekend kali ini memang agak drastik sebabkan price jatuh agak ganas. Jadi dua indikator yang sangat mudah yang saya nak tunjuk dekat you guys adalah rainbow chart, which is you guys boleh google sahaja, tulis sahaja Bitcoin rainbow chart, maka dia akan keluar macam ini. Dan satu lagi adalah crypto fear and greed index, which is you guys boleh tulis sahaja fear and greed index, dan nanti dia akan keluar macam ni. Dua indikator ini sangat-sangat mudah guys. Cara nak guna dia very simple. You guys buka saja fear and greed index ini, and you guys perlu faham konsep yang Warren Buffett dah share, which is be fearful when other are greedy, be greedy when other are fearful. Maksud dia apa? Mudah saja guys. Dalam market ini, bila kita tahu semua orang tengah dalam keadaan tamak, kita tengok semua orang dalam keadaan gila-gila nak masuk dalam market, you guys perlu sedar pada waktu tu lah you guys perlu keluar daripada market. Tapi pada waktu sekarang ini, which is pada waktu semua orang takut nak masuk dekat market dengan recessionnya, dengan macam-macamnya kan, waktu inilah sebenarnya waktu yang paling sesuai untuk kita nak cari peluang untuk nak masuk balik dalam market, supaya nanti bila pasaran dalam keadaan greed lagi, waktu tu kita dah pun ada dalam market. Indikator untuk fear and greed index ni sangat mudah, which is dia cuma ada extreme fear, neutral dan greed, dan juga extreme greed. The best time untuk kita nak cari peluang untuk nak buy dekat dalam market adalah waktu dia tengah dalam keadaan extreme fear, which is sekarang inilah, which is pasaran memang dalam keadaan extreme fear. Retail investor pun takut, big institution pun dalam keadaan yang takut guys. Sebab most probably, macam kita tahu, Michael Saylor, El Salvador and whale-whale yang besar ni, liquidation price mereka bukan dekat jauh-jauh guys. Dah dekat sangat dah. Sekarang kita tengok harga dekat area 17,000, dekat 18,000, 17,000. Mereka punya liquidation price, which is dekat bawah ni je, dekat atas 10,000 je. Ada yang dekat 12,000, ada yang dekat 14,000, which is mereka sangat-sangat dekat untuk nak sampai mereka punya liquidation price. Sebab kebanyakannya big institution, mereka tak beli guna duit mereka sendiri. Mereka biasanya buat loan on their asset untuk nak buy Bitcoin or other asset. So kalau kita cuba zoom lebih detail, kita cuba zoom sikit apa yang pergerakan berlaku dalam keadaan semalam. Kita tengok dekat sini. You guys boleh tengok semalam harga, first video yang kita ada buat, which is kita buat dekat area 19,000. Waktu tu harga masih lagi dekat situ, dan suddenly price main sekejap dekat sini dan terus price turun sentuh low sehingga 17,600 guys. Dan suddenly dia pump balik sehingga 19,400, dan hari ni dalam keadaan jatuh balik guys, which is total pump semalam lebih kurang 10% daripada bawah ini. Daripada setup ini memang jelas dah tunjuk market memang dah break area 19,000 dan price retrace dekat area 19,000, dan price sambung lagi pada hari ini. Most probably, biasanya kalau Sabtu Ahad dalam keadaan macam ini, biasanya Isnin dia akan pump. Ini bukan financial advice, tapi ini apa yang saya nampak, yang saya kerap nampak, which is kalau pada hari Sabtu Ahad dia jatuh, hari Isnin biasanya akan ada pump. Pump tu bukanlah pump yang terus pacak gila-gila terus naik. Biasanya dia akan ada kenaikan sikit saja. Jadi back to Bitcoin rainbow chart, this thing is very easy untuk you guys nak tengok. Dia punya indikator pun sangat-sangat mudah. Kalau nampak dia punya indikator macam ni, daripada sini adalah kawasan memang wajib beli, sehinggalah pada kawasan ini yang which is kawasan yang paling bahaya yang you guys perlu jual. So dalam kata lain ialah, kalau kita tengok rainbow ini bermula dengan color biru, lepas tu color hijau tua right, lepas tu hijau muda, hijau lagi muda, kuning, lepas tu sehinggalah paling atas, hinggalah merah. Jadi the way untuk kita nak tengok benda ni very easy. Kalau dekat biru ni maksud dia apa? Basically a fire sale. Maksud ini memang sale gila-gila guys. Kalau you guys tengok daripada historical data pun, bila price sentuh saja area situ, area yang biru ni, dia akan sekejap je dan dia akan suddenly dia akan
start pump daripada situ. Which is sekarang ni kalau you guys boleh tengok, kita memang dah pun ada dekat dalam kawasan biru guys. Jadi ini bukan maksud dia kalau masuk biru terus beli, bukan. Dia sebenarnya kalau untuk orang yang trading, bila masuk dekat dalam kawasan biru, kita akan tunggu, kita akan tengok dekat chart dan kita akan tunggu sehingga ada setup structure buy ataupun any buy position, sama ada MA cross ataupun any teknik yang you guys guna. Signal dekat situ kita boleh masuk untuk nak cuba utilisekan reversal chart pattern pada waktu itu. Kalau kita tengok back to tahun 2020, which is bulan 3, price masuk dekat area biru dan price sentuh keluar sikit daripada kawasan biru. Lepas tu baru dia naik atas. Macam dekat area sini, which is dekat area tahun 2018, price masuk dekat dalam kawasan biru dan price sideways sahaja sebelum dia terus naik atas. So same goes to sebelum-sebelum ini. Kita boleh tengok setiap kali price masuk dekat dalam kawasan biru dan suddenly price akan naik. You guys perlu ingat, bila price sampai saja dekat area yang atas ni memang wajib lah, ataupun memang kena jual lah. Kalau perasan daripada yang lepas-lepas, price daripada area biru, price berjaya sampai dekat atas sekali, price turun balik dekat area biru dan price berjaya at least masuk dekat dalam kawasan merah, dan price turun balik naik dekat area sini, price turun balik masuk dalam kawasan biru dan price naik balik. So macam ini, kalau bagi saya price naik tak sampai dekat area merah pun, masih lagi dekat dalam rainbow, color orange lagi, dan dia terus turun sehinggalah color biru ini. Jadi in term of Bitcoin rainbow chart dan juga fear and greed index dah tunjuk jelas bahawa sekarang ni kalau boleh memang kita nak cari position buy lah, untuk orang yang nak long term untuk pasaran cryptocurrency ni. Macam saya pun my strategy, this is my strategy, bukannya nasihat kewangan, bukannya you guys perlu follow, no. It's just me, a small investor, share tentang apa yang saya personally buat. Macam saya mudah saja, saya ada beberapa dana, which is dana yang pertama ialah dana yang saya gunakan khas untuk nak dollar cost averaging sahaja tanpa tengok chart, which is dalam keadaan market tengah fear sekarang ni, dan saya rasa ini merupakan harga yang sangat-sangat discount. For sure, kalau you guys yang suka Bitcoin pada harga 69,000, sepatutnya pada harga bawah 20,000 ini you guys perlu suka juga. Jadi apa yang saya buat ialah saya letakkan dekat tepi lebih kurang RM10,000 untuk nak beli setiap level. Ini hanyalah dana untuk dollar cost averaging sahaja, bukan dana untuk yang saya nak timing the market. Apa yang saya buat ialah saya dah mula letak pun dekat 18,000 saya letak lebih kurang $1,000, 17,000 saya letak lebih kurang $1,000, 16,000 saya letak lebih kurang $1,000. Kalau boleh tengok, ini adalah Huobi saya. Kita boleh tengok dekat order history dekat 18,000 dah pun triggered lebih kurang 250 USDT bersamaan dengan lebih kurang 1,000 plus ringgit. Kalau tengok dekat open order saya, open limit order saya, ini semua limit order dan dekat daripada 17,000, 15,000, 14,000, 13,000, 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000. So sehinggalah, let's say kalau price jatuh sehingga 8,000 pun, saya akan keep DCA melalui strategi dollar cost averaging ini. Macam saya untuk nak dollar cost averaging ni, saya menggunakan Huobi. For me, untuk you guys yang nak dollar cost averaging, make sure that you guys guna exchanger yang you guys trust. Macam saya, Huobi ni dah ada ataupun dah establish pada tahun 2017 dan dia juga merupakan top 5 exchanger dekat dalam dunia. And for sure, kalau you guys nak simpan you guys punya crypto dalam jangka masa yang panjang, paling baik adalah you guys transfer all of that masuk ke dalam hardware wallet ataupun any place yang lebih selamat, macam Cool Wallet ataupun hardware wallet. Tapi sebab saya nak trading, jadi saya selesa untuk gunakan ini. Selain daripada dana itu, maka saya akan gunakan dalam bentuk short term trading, which is itu saya akan letakkan dekat dalam Binance, lebih kurang 10,000 plus juga, untuk nak trade di pasaran, which is hanya akan masuk dekat account itu apabila ada setup melalui technical analysis ataupun pada waktu sentimen dalam keadaan baik nanti. At the end of the day, saya perlu nak tegaskan dekat you guys, apa yang saya buat ini bukanlah nasihat kewangan, bukanlah something yang you guys patut contohi. You guys perlu faham bahawa dunia cryptocurrency ni sangat risiko, and I'm willing to take this risk pada masa ini. Cuba komen dekat bawah, sekiranya you guys ada strategi yang lagi baik, you guys boleh kongsikan dekat saya, which is komen dekat bawah. Kalau strategi tu okey, mungkin dalam next video kita boleh share tentang itu untuk semua orang yang lain.
untuk market cryptocurrency, saya personally percaya yang tak ada orang pun tahu dekat mana sebenarnya paling low yang price akan sentuh nanti. Sebab itu, dollar cost averaging merupakan strategi yang agak baik untuk kita gunakan dalam pasaran macam ini. Kalau you guys yang sukakan konten macam ni, make sure that you guys bagi video ini banyak-banyak sikit like, and please subscribe this channel sebab lepas ni akan ada banyak lagi video yang saya akan buat daripada hari ke hari kalau korang suka. Thank you guys, jumpa dalam next video.